Yan. Oh. Video, yan. Ang dati may tilapia. Yan, laki na yung tilapia, oh. Tapos may hita ng manok. Ayun pa, oh. Yan. Oh, ito naman ang isang vlogger. Yan. Ano naman pangalan? Si Kawalay. Napgad. Mukhang ipupush mo na yung ano, Napgad ah. Kawalay eh. Kawalay kasi Ito naman si palagi Tusi Galatek. Yan. walay. Kawalay. Ilocano yun. Kabalog. Seryoso, oh. Ayan, oh. Yan. Yan. Yun. Yun, video tayo lahat, oh. Bagong bili yan po. Yun. Yan si Renz. Hello Renz, shout out. Pag nasunog yan, was out. Yun, si Tusi Galatek. Tirang sabaw-sabaw. Yun. Hello boss. Oh, kalindosan ni boson niyo. Mamawis na, oh. Oh, yan. Oh, shout out sa lahat ng mga viewers. Lalong-lalo na ang aking mahal na sawat anak, si Sheila May Capistrano Cabilos at si Mary Jane Capistrano Cabilos. Yan. Yan. Bye-bye. Ingat kayo lagi and God bless. Salamat sa pagsubaybay at panonood ng aking YouTube channel, Kuyong Gary Vlog.